Hello everyone, welcome to our channel, The Adventures of New Zealand Expat in the Philippines. And today, we are harvesting the rice and we are here in the Zamora farm. Kuha ng gahakot. Tito, kana ato ana. Hmm. Napay ugma. Murag dili pa ni harbiso ni murag kinira ilang garbis. Kung katulog ko. Kanusa pa man adverson? No? Murag di ko na pwede siguro. Basig next week unsa ba? Puya ni nga trabaho. Gijuhi lang gud nang maghakot. Dili ba kanang ana ba maghakot?